Namaste everyone. In Kali Yuga, money has become everything in one's life. The definition of success have changed considerably. A person who earns lots of money, wealth, is considered as most successful. In sacred Hari Vayastuti, there is a specific shloka or stotra for increasing the wealth and fame. Shloka number 35 of Hari Vayastuti is to be chanted or listened in 7 chakras. Before chanting or listening it, we have to begin with the Narasimha Nakastuti and then chant or listen the shloka number 35 in your 7 chakras. Let's start. श्री हरि वायुस्तुतिः अथ श्री नखस्तुतिः पांस्वत्स्मान पुरुहूतवैरी बलवन्मातंग मादद्धटा कुंभोच्चाद्री विपाटनादिकपटु प्रत्येक वज्रायिताः श्रीमत्कण्ठीरवास्य प्रतत सुनकरा दारितारादितूर प्रद्धस्तध्वान्त शान्त प्रवीततमनसा भावितानाकिवृन्दैः लक्ष्मीकान्तं समन्ततोऽपि कलयन नैवेशितुस्ते समं पश्याम्युं तमवस्तु दुरतरोतोपास्तं रसोयोष्टमः यद्रोषोत्करदक्षनेत्र कुटिलप्रान्तोत्थिताग्नि स्फुरत खद्योतोपमा विस्फुलिङ्गभसिता ब्रह्मेश शतक्रोत्करः इति श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्यविरचिता श्रीनृसिंह नखस्तुतिः सम्पूर्णा। Crown chakra, that is Sahasrara chakra. पीठे रत्नो कपक्लुप्ते रुचिर्रुचिमणि ज्योतिषा सन्निषष्टं ब्रह्माण्डं भाविनं त्वां ज्वलति निजपदे वैदिकाद्या हि विद्याः सेवन्ते मूर्तिमत्यः सुचरितचरितं भाति गन्धर्वगीतं प्रत्येकं देवसंसत्स्वपि तव भगवन्नर्ति तद्यो वधूषु। Third eye chakra, that is Agya chakra or Ajna chakra. पीठे रत्नो कपक्लुप्ते रुचिर्रुचिमणि ज्योतिषा सन्निषष्टं ब्रह्माण्डं भाविनं त्वां ज्वलति निजपदे वैदिकाद्या हि विद्याः सेवन्ते मूर्तिमत्यः सुचरितचरितं भाति गन्धर्वगीतं प्रत्येकं देवसंसत्स्वपि तव भगवन्नर्ति तद्यो वधूषु। थ्रोट चक्रा और विशुद्धि चक्रा। पीठे रत्नो कपक्लुप्ते रुचिर्रुचिमणि ज्योतिषा सन्निषष्टं ब्रह्माण्डं भाविनं त्वां ज्वलति निजपदे वैदिकाद्या हि विद्याः सेवन्ते मूर्तिमत्यः सुचरितचरितं भाति गन्धर्वगीतं प्रत्येकं देवसंसत्स्वपि तव भगवन्नर्ति तद्यो वधूषु। हार्ट चक्रा, that is अनाहत चक्रा। पीठे रत्नो कपक्लुप्ते रुचिर्रुचिमणि ज्योतिषा सन्निषष्टं ब्रह्माण्डं भाविनं त्वां ज्वलति निजपदे वैदिकाद्या हि विद्याः सेवन्ते मूर्तिमत्यः सुचरितचरितं भाति गन्धर्वगीतं प्रत्येकं देवसंसत्स्वपि तव भगवन्नर्ति तद्यो वधूषु।
सोलर प्लेक्सिस चक्र और मणिपुर चक्र। पीठे रत्नो कपक्लुप्ते रुचिर्रुचिमणि ज्योतिषा सन्निषष्टं ब्रह्माण्डं भाविनं त्वां ज्वलति निजपदे वैदिकाद्या हि विद्याः सेवन्ते मूर्तिमत्यः सुचरितचरितं भाति गन्धर्वगीतं प्रत्येकं देवसंसत्स्वपि तव भगवन्नर्ति तद्यो वधूषु। सैक्रल चक्र और स्वादिष्ठान चक्र। पीठे रत्नो कपक्लुप्ते रुचिर्रुचिमणि ज्योतिषा सन्निषष्टं ब्रह्माण्डं भाविनं त्वां ज्वलति निजपदे वैदिकाद्या हि विद्याः सेवन्ते मूर्तिमत्यः सुचरितचरितं भाति गन्धर्वगीतं प्रत्येकं देवसंसत्स्वपि तव भगवन्नर्ति तद्यो वधूषु। रूट चक्र और मूलाधार चक्र। पीठे रत्नो कपक्लुप्ते रुचिर्रुचिमणि ज्योतिषा सन्निषष्टं ब्रह्माण्डं भाविनं त्वां ज्वलति निजपदे वैदिकाद्या हि विद्याः सेवन्ते मूर्तिमत्यः सुचरितचरितं भाति गन्धर्वगीतं प्रत्येकं देवसंसत्स्वपि तव भगवन्नर्ति तद्यो वधूषु।